दर्शक दरबार रे यात्राश्री विश्व दरबार चर्चारे यात्रा आकाशगंगार नाटक निज स्वामी आउ भल लगुना आसुअछि नूतन बिग बजेट यात्रा अनुष्ठान ओम पद्मेश्वर गणनाट्य। जय जगन्नाथ नमस्कार मो संतोष कुमार टिके कथा यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत करुछि। आज 2023 मसीहा सेप्टेम्बर मास 10 तारीख रविवार सूर्यदेव कृपार आज दिन आम समस्त मंगलमय हेउ। टिके कथा चैनल आपण मानकर चैनल टिके कथा चैनल रे यात्रा संपर्कित समस्त सठिक तथ्य जानापी चैनल को सब्सक्राइब करूँ आ पाखर थिबा बेल आइकन को दबाई दिंतु। जदि फेसबुक रे आपण आमर कार्यक्रम देखुंत ताले पेज को फॉलो करंतु लाइक करंतु आउ शेयर करंतु। एबे आसंतु जीवा नाटकीय कार्यक्रम को आज केउ स्थान रे केउ यात्रा अनुष्ठान आउ केउ नाटक यात्रा श्री विश्व दरबार चतुर्थ अभिनय रजनी मुरुसुआ केन्दुझर आजिर नाटक बाघ नहीं गला दौड़ी आस रचना डॉक्टर दीपक जेना निर्देशना विनोद राउत संगीत अमृतांशु पट्टनायक यात्रा इंद्रभुवन चतुर्थ अभिनय रजनी नाकटी देउल डोईचा संबलपुर आजिर नाटक कहार कनिया हेबी रचना डॉक्टर सुधांशु नायक निर्देशना शिशिर महांती संगीत विकास शुक्ला यात्रा स्वप्न महल पंचम अभिनय रजनी लिंगीमानी डुंगरुपाली सोनपुर आजिर नाटक केते कांदीपुरे गौर दास रचना डॉक्टर दीपक जेना निर्देशना विक्रम नायक संगीत अमृतांशु पट्टनायक यात्रा स्वर्ण महल चतुर्थ अभिनय रजनी महुलपाल कामाख्या ढेंकानाल आजिर नाटक राति सुंदर को साथी सुंदर रचना अनुराग निर्देशना किशोर खंडवाल संगीत विकास शुक्ला माँ शक्तिमयी लोकनाट्य पंचम अभिनय रजनी मिरिगी खुजी पाटणा केन्दुझर आजिर नाटक तोपाई नेबी मु शहे जन्म रचना संतोष नारायण निर्देशना शारदा राणा संगीत लिपु सार कोणार्क गणनाट्य प्रथम अभिनय रजनी माणिया बंध कटक आजिर नाटक सेई गुटिए भूल पाई रचना डॉक्टर दीपक जेना निर्देशना गुरुप्रसाद मिश्र संगीत अमृतांशु पट्टनायक तुलसी गणनाट्य प्रथम अभिनय रजनी कुलेई अनुगुल आजिर नाटक अधा रातिर साथी रचना और निर्देशना यूनिक प्रदीप बेहेरा संगीत विकास शुक्ला यात्रा आकाशगंगा प्रथम अभिनय रजनी कामुड़ेई रगड़ी जाजपुर आजिर नाटक निज स्वामी आउ भल लगुनि रचना जगन्नाथ राउत निर्देशना और संगीत निर्देशना एन ज्ञानेन्द्र यात्रा श्री महाबाणेश्वरी तृतीय अभिनय रजनी अंगारपदा मयूरभंज आजिर नाटक प्रेमर आयुष केते बरस प्रेमर आयुष केते बरस यात्रा दुर्गा मंदिर चतुर्थ अभिनय रजनी तमांडू भुवनेश्वर आजिर नाटक कांदेना लुह सरीजीव रचना गणेश राउत निर्देशना अश्रुमोचन महांती संगीत विकास शुक्ला धौली गणनाट्य चतुर्थ अभिनय रजनी खरसनाल संबलपुर आजिर नाटक कन्हई रजाम बाइद बजा रचना डॉक्टर निहार महांती निर्देशना सुशांत दास संगीत मिहिर महांती।
ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଜି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନ କେଉଁ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ବିଶେଷ କାରଣ ପାଇଁ ନାଟକର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ମୁରୁସୁଆଁ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ତାର କ୍ୟାମ୍ପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତୃତୀୟ ନାଟକର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଅଛି, ଯାହାକି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଆଦୃତ ହୋଇଅଛି। ମଝି ନଈରେ ଘର ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରର କ୍ୟାମ୍ପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତୃତୀୟ ନାଟକ ମଝି ନଈର ଘର, ଯେଉଁ ନାଟକଟିକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଅରୁଣ ବାରିକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ତାପସ ସ୍ୱାଇଁ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ବହୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନାଟକଟି ସଫଳତାର ସହ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଅଛି ଆଉ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇଅଛି। ଟିକିଏ କଥା ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଆମ ପାଇଁ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ପରାମର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରୂପରେଖ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ ପାରାଦୀପ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାରେ କେଉଁ ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରିବେ, ଜଟଣୀ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ କେଉଁ ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ କେତେ ଦିନ ଧରି ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରିବେ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। ଏ ହେଲା ଆଜି ସକାଳର କିଛି ତାଜା ତଟକା ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପୁଣି କିଛି ନୂଆ କଥା ନୂଆ ଖବର ନେଇ ମୁଁ ଆସିବି ଆଉ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏପିସୋଡରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍ତେ। ଭଲରେ ରହିବା ସମସ୍ତେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।